आम संदर्शन करुचे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर आड़प विजय दृश्य एवं आपण माने दीर्घ समय धरे देखुंट चार माड़ प्रस्तुति चली भक्त माने निर्निमेष नयन महाप्रभु को दर्शन कर अति आनंदर सहित प्रत्यावर्तन करुँच सेवक मान भर तत्परता एवं महाप्रभु निकट में लगे हूँ भक्त मान द्वारा समर्पित विविध वस्त्र पुष्प कर्पूर ये सब समर्पित हो महाप्रभु निकट में ए अवसर में आम सहित जोड़ी जाइछन्ति अध्यापक डॉक्टर शारदा प्रसाद कर महोदय मुझे स्वागत करुच्ची महाप्रभुंकर ये दिव्य दृश्य को दर्शन करी से आपण मान निकट में कथा को उपस्थापन करवा है। नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनील गोत्राधिपतिर्वरेण्यं सुरेन्द्र वन्द्य प्रणतोस्मि नित्य सुरेन्द्र वन्द्य प्रणतोस्मि नित्यं। जय जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जय जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। नील आकाशर मेघमाला जेउठारे मधुक्षरण करुछि, नील बनानीर नीलिमा जेउठारे आलोट ढालुची, नील चक्र जेउठी नारायणंकर नित्य प्रहरी साजिची, नील समुद्रर नील जलराशि जहांकर चरण वंदना करुची। हे नीलाचल मौली मंडन महाप्रभु, तुमर अमंद मंदाकिनी से अपूर्व पदार बिंद तले अनंत कोटि भाबार बिंद। दर्शक बंधु, श्रोता बंधु, भक्त बंधु, आपण मानंकु आमे नहीं जाउचु सेई अपूर्व दांडकु, सेई अपूर्व ब्रह्म दांडकु, सेई शरधा बालिकु, जेउ शरधा बालीर प्रत्येक रेणुरे भरी रही भावर कंपन एवं जेउठारे विराजमान करिसंती ए जातिर महासूर्य, जेउठारे विराजमान करिसंती आश्चर्यर कल्पद्रुम महाप्रभु एवं भगवानकर आजी हब आड़प विजय। महाप्रभु आपण केतेबेले केउ लीला करंती ताहा केवल आपणंकु ही जला। आहा अन्यपटे एबे दृष्टि आमको आसीगला, दृष्टिपथ को आमर आसीगले चार माल पर्व ये जो पटे भगवान ऊपर को जीवे एवं जो बाटे महाप्रभु तल को आसीबे, भगवान को जीवा आसीबा पाई ये गोटे संजोगर सेतु आपण माने जानती। तेणु ए कार्य करिबा पाई श्रीमंदिर प्रचलित भाषा रे जाकु सीढ़ी खसड़ा एवं चारमाल बोली कहा जाए, आउ ऊर्ध्व भूमि सहित निम्न भूमि को संयुक्त करिबा पाई आर एपरी नामकरण करा जाइछि। आपण माने से अपूर्व चारमाल देई महाप्रभु एतबेले आजी आड़प विजय करिवे, अर्थात स्नान वेदी उपर को मणिमा आसीबे। फाड़ फाड़ ताड़ पटारे छंदा माळ माळ चार होइछि बंधा। महाप्रभु केतेबेले काहाकू कोन न करि पारंती। फाळ फाळ ताळ पटारे छंदा माळ माळ चार होइछि बंधा। केई केई गवेषक माने कहंती मनरे काले थरे अभिमान आसीगला ताळ गछर। ताळ गछ कहला मु विराट, किंतु आपण माने जानती महाप्रभुंक पाखरे सबु सिना चले किंतु गर्वटी चढ़ेनी। भगवान सबु सहंती किंतु गर्व महाप्रभु कहार सहंती नहीं। तेणु गर्व गंजन बाना जार गर्व न सहे कहार। गर्व भांगिला ब्रह्मांकर भाव घेनीला चांडालर। महाप्रभु समस्तंकर भाव को ग्रहण करती किंतु गर्व कहार नुहे। मन भितर अभिमान आसिला काले
ତାଳର ମୁଁ ବିରାଟ, ଉଚ୍ଚତାରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ତାଳ, ତତେ କାଟିବି, ତତେ ଫାଳ ଫାଳ କରି ଚିରିବି ଏବଂ ତତେ ଚିରିକି ଅପୂର୍ବ ସିଡ଼ି ଖସଡ଼ା କରି ତା ଉପରେ ଜାତିର ମହାସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବେ ଏବଂ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଓହ୍ଲେଇବେ। ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଥିଲା ଦୁବଟିଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଦୁବଟିଏ, ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ପାଦ ଲାଗିଯାଏ, ମୋର ସ୍ଥିତି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭଗବାନ ବିଚାର ଦେଲେ ନାହିଁ ରେ, ଏମିତି ଭାବନା, ମୁଁ ପରା ପରମ କାରୁଣିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଠାକୁର। ମୁଁ ମୋର ପାଖରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ଲୋଡ଼ା, ରାମ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରେମ ପିଆରା, ଜାଣିଲେ ଯୋ ଜାନ ନିହାରା। ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଘଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାରି ପାଖରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଜେ କରିବେ, ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହଉ ବା ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ହଉ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ମନଲୋଭା ଟାହିଆକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିବେ, ସେ ଟାହିଆର ଚୂଳ ଦେଶରେ ଥିବ ଦୁବ ଏବଂ ଦୁବ ନିଜର ସତ୍ତା ହରେଇଥିବା ଦୁବକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଆପଣାର ମଥାରେ ବସେଇବେ। ଆହା ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି? ଭାବ ଥିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ବନ୍ଧା ହୋଇ ଥିବେ ରହି, ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ତ ଅଭାବେ ଦୂର, ବନ୍ଧା ଭକତ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁରାଣରେ, ଭାବେ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇ ଦେଲା ପୟର, ଭାବେ ଫଳ ଦେଲା ସବରି, ଭାବରେ ଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଅମୃତ ପରି। ବଡ଼ ଭାବରଙ୍କା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ନ୍ୟାୟକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଚାରମାଳ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୂଚନା ମିଳିଯିବ ଇଏ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ସେ ଲୀଳାକୁ, ଆମେମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ସେ କୈବଲ୍ୟ କଥାକୁ, ଆମେମାନେ ବି ଶ୍ରବଣ କରିବା।